Present po. My assistant video, guys. Sure. This is my... Maraming gawin, guys. Tanawa ko na ko ang cut na. Hey, guys. First week is beginning. Ay, kailan! Saan na? Wala lang, video lang. Kaya mas ganahan ko mag-edit. I-vlog na muna. Ay, mong na Usama daw ka na from the top. Ay, kailan! Hi, Roy! Roy! Si Roy mo ko. Ay, Roy, dito. Si Roy Tapos si Roy ang lalaki. Ano sa like suon? Hindi. Related? Ay, kilala mo si Roy? Ito mo, para sa iyang advertising. Bong Revilla. Bong Revilla. Sabay na lang mo. Oo. Today. Nasa sila So like accountancy is the safest option. Ulo. Pustahan na yung mag-5-5 ka rin. Pili pusta. 20. Oh, 20. Pero mag-5-5 yan guys. Trust me. Mag-5-5 lagi yan kasi unfair masyado yung first 3 topics. 20 ha ba? 20 ha, 20. Mag-5 ka man, go. Ako lang. Hi guys. Uy, dapat natin pangalan sa itong group. You are the... Team Gastador. Uy, di mo Gastador. Team Coripo. We are the Coripo team and today we'll be making our TikTok video session. Entry na po. Entry number 2. I like my outfit, guys. Entry number 3. One day. Okay, tomorrow again. Okay. Asang beach? Papunta. Hello, cute works. Monday done. See you tomorrow. Bye, guys. 10:30. So your papers, okay lang. Pero if you complain about... Hi guys. Ganun na yun ako. Ako ba natin? I'm gonna be the canal representative. Ating Ateneo. Kunwari, ako kabalo ko mag-drive, tapos like nag-drive, tapos like feeling na ko mabangga na uy. Liko na. Paspas mo drive mong papa. Bot lang. Mercy. Okay naman. Sigurista man siya. 12 facilitation. Week 8 ang gisabi ni Miss. Week 8 yan eh. Ay. Yung bag ni mo eh. Heart shape yan. Pwede siya makahigdaan. Yeah. Depende sa laman. Thank you, Ryan. Wait. Ito mga wire. Ay, malamig siya ba? Mabili siya kayo niya.